ଓ ଅତୁଳିତ ବଲଧାମ ହେମ ଶୈଳାବଦେହଂ ଧନୁଜବନ କୃଷାନୁ ଜ୍ଞାନୀ ନାମଗ୍ରଗଣ୍ୟಂ सकल गुण निधानं बानराणामधीश रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। प्रिय भ्राता ओ अग्निगण, मु आज आपण मानंकु 2026 मसीहा मई मासर राशिफल कहवाकू जाउची। प्रथम मेष राशि संपर्क में मु आपण मानंकु कहूची। शत्रु वृद्धि हे, धनहानि होगाकू जाउची। उदर रोग किसी देखा पाइबे। वृथा भ्रमण रहिब। 1 तारिख रु 2 तारिख भितर जान आरोहण पूर्वक केउआड़े हेले यात्रा करिवे, सेथिरे सम्मान प्राप्ति हेबो। धन प्राप्ति योग अछि। शयन सुख मिलिबो। भोजन सुख प्रदाय हेबो। व्ययर परिमाण वृद्धि पाइबाकू जाउची। अनेक प्रकार अनर्थ मध्य घटिबो। स्त्रींकर रोग मध्य बढ़िबाकू जाउची। पित्त रोग, नेत्र रोग बा सुख रोग रे, मुख रोग रे दुख भोग करी बा करिवे। खराब वाक्य हेतु अन्य व्यक्ति दुख भोग करने को पड़ो। कौन बंधन में पड़ पारती। पतला वस्त्र और खनिज धातु लाभ होता है। गोटे स्थान अपर स्थान को स्थानांतरित होवार योग यथेष्ट संभावना रहुची। जेकोसी शुभ काम आगु सारे से कार्य हानि होता है। संतान और कुटुंबर हित संपादन होता है। निजे वेशभूषण होगापाई मन बड़ी थाए। पुष्प माल्य और रत्न भूषण आदि प्राप्त होता है। कौन सी कथा को नहीं शोक संतप्त होगाकू पड़ो। राहुंकर प्रभाव सुख लाभ सहित धन लाभ हेबो। आउ कौन शुभ काम बंधु बांधव मिलन होगाकू जाउची। केतुंकर प्रभाव किछि शुभ फल प्राप्त होता है। अशुभत्व दूर पाई माँ बगलामुखी देवता पीत पुष्प समर्पण करंतु। वृष राशि उत्तम कार्य सुफल मिल। 1 तारिख 2 तारिख भितर शत्रुनाश होगाकू जाउछंती। सुख सहित किछि धन लाभ करिवे। शारीरिक सुस्थता रहिबो। वित्त लाभ हेबो। नाना प्रकार उद्यम धन लाभ करने जाउछंती। विलास व्यसन समय कटवाकू जाउची। अधिकांश क्षेत्र में जय लाभ करने जाउछंती। शत्रु हेतु पराभव भोगवाकू पड़ो। रोग भय रहिबाकू जाउची। कामोपकरण सुबास सुंदर द्रव्य चंदन पुष्प बसनादि गृह आसन इत्यादि मिलिबो। उत्तम खाद्य प्राप्त हेबो। युवती मनोरंजन करती। शत्रुनाश हुवंती। धन मिले। बुद्धि तीक्ष्ण हुए। परस्त्री हेतु धन लाभ घटी थाए। बंधु बांधव लोकों पक्षर साहय सहानुभूति मिलवाकू जाउची। केतुंकर प्रभाव कौन स्थान रे सम्मान हानि घटवाकू जाउची। अशुभत्व दूर पाई माँ कमलात्मिका देवी को नाली पद्म समर्पण करंतु। मिथुन राशि विभव लाभ एव। स्थान प्राप्ति होगाकू जाउची। सम्मान लाभ एव। रोग शून्य होगाकू जाउची। प्रायतः अधिकांश क्षेत्र में जय लाभ करने जाउछंती। 1 तारिख रु 2 तारिख भितर कौन सियाड़े गमन करी अबाटे गमन करेंगे। कौन खबर को नहीं शोक संतप्त रहा। मंगलंकर प्रभाव सुख और दुख प्रायतः समान रहा जाउची। धन सुत सुख स्त्री मित्र वाहन हेतु सुखरे काल कटिबो। सुवाक्ययुक्त हे। धन वस्त्रादि लाभ हेबो। शेष ताहा विनाश घटिबो। लोक कर्म प्राप्त किंतु धन युक्त हेबाकू हेबो। कौन शनिवार कई हेले व्यक्ति आपण को जीवन उपाय संपर्क में किसी परामर्श देवे। चौर भय सहित अग्नि भय होगाकू जाउची। धन और बुद्धिर विनाश घटवाकू जाउची। प्रायतः अनेक समय कलह लगी रहिबो। केतुंकर प्रभाव निजर भाई बा कुटुंब रे कौन भाई सांगे किसी कलिकजिया होगाकू जाउची। अशुभत्व दूर पाई माँ षोड़शी को आखु खंड भोग लगांतु। निश्चित अशुभत्व दूर हेबो। शुभ फल प्राप्त करिवे। कर्कट राशि प्रायतः प्रत्येक कार्य सिद्धि लाभ करने को जाउछंती। जय लाभ मध्य हेबो। 1 तारिख 2 तारिख भितर सौभाग्य और मान लाभ होगाकू जाउची। साथी पाखरे अविश्वास पात्र हेबे। अपमान पाइबाकू जाउछंती।
ଧନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ବଳହାନି ହୋଇ ଅତିଶକ୍ତିହୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରଥାରୋହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅମାର୍ଗରେ ପଡ଼ି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶତ୍ରୁନାଶ ହୁଅନ୍ତି। ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୟନ ସୁଖ ଭୋଗ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁହୃତ ଧନ ଅନ୍ନ ବସନାଦି ଭୋଗ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ହୃଦରୋଗରେ କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେହ ପୀଡ଼ା ସହିତ ମାନହାନି ଓ ଯଶହାନି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ପାଇଁ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଶ୍ଵେତ ମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହେବ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସିଂହ ରାଶି ଦୈନତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଧନ ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରିବାରରେ ରୋଗ ଦେଖାଦେବ। ସମ୍ମାନ ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହେବେ। କୌଣସି ଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରି ସେଥିରେ ଜୟଲାଭ କରିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ତ୍ର ଧନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୌଣସି ସାବଧାନ ରହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଭୟ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅପମାନ କିଛି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ କଳହ ଲାଗି ରହିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବନ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଉପଦେଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସଦାସର୍ବଦା ମନରେ ଏକ ଭୟ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। କୌଣସି କୁଦୃଷ୍ଟି ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ି ନିଜର ଶରୀରର ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ରହିବ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ପାଇଁ ମା ଷୋଡ଼ଶୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ରକ୍ତ ମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହେବ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ ଯୋଗ ରହୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ବିରୋଧ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାରରେ ରୋଗ ଭୟ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମ୍ମାନ ଉପରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ନିଜେ କଳହ କରିବେ। ଉଚ୍ଚଠର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ଚକ୍ଷୁରେ ରୋଗ କିଛି ଦେଖାଦେବ। ବୁଦ୍ଧିର ନିପୁଣତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାଜୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ବସ୍ତ୍ର ଭୂଷଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ନ୍ୟୁନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହାନି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ନାଶ ହେବ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମତି ସୁସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ଭୋଗ ଧନ ଓ ବସନାଦି ମିଳିଥାଏ। ବୃଥାରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମନ ଉପରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ରହିବ। ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ପାଇଁ ବୁମ୍ ବୁଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହେବ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭ୍ରାତା ଓ ଭଗ୍ନୀଗଣ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ମେଷ ଠାରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା କଥା କହିଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ତୁଳା ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣ ତାହା ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ମାନେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।